বিখ্যাত ভাস্কর্য স্বপন আপনাদেরকে দেবনাথ। এখন নিয়ে এসেছি আমি স্বপন দেবনাথ। যদি 10জন ভাস্করকে গোনা হয় তার মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। এই বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আপনাদেরকেও দেখাতে সক্ষম হয়েছি। তিনি একখানা বিশ্বকর্ম মূর্তি তৈরি করে যাকে দেখতেছেন স্বপন ভাস্কর্য। উনি এই ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য করেছেন এবং তার এমন একটি গুণ যে আপনাকে ছবি দেখলে আপনার ছবি সে এই তার নিপুণ হাতে তৈরি করতে পারেন এবং এরকম ভাস্কর্য তৈরি করার লোক ইন্ডিয়াতে 8-10 জন আর বেশি নেই। আমি সেই গুণী মানুষটির কাছে এসেছি এবং শুনবো এখন তার বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা। একটু বলুন দাদা। যেতে হয় আর কত বছর বয়সে শুরু করেছেন আপনি? এটা আমি সন 1984 থেকে নিজের বলে শুরু করে দিয়েছি। 30 अपना इस काम को स्टार्ट किया। তো যে ভাস্কর্য সেটির নাম কি? फेमस का मूर्ति कौन था है? शिव मूर्ति है, शेरावाली है, बजरंग बली और क्या कहते हैं दुर्गा जी का मूर्ति। शिव मूर्ति का कौन सा प्रदेश? ये सारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूपी, बिहार। যে বন্ধুরা, আপনারা যদি আপনাদের কোথাও ভালো মানের মূর্তি তৈরি করতে হয় তাহলে এই স্বপন ভাস্কর্যের কাছে অবশ্যই আসবেন। উনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং আলাপচারিতার লোক এবং বিভিন্ন ভাষায় উনি কথা বলতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে आपको जिस तरह का मूर्ति चाहिए और वही मूर्ति मैं बना के आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखा भी सकता हूँ और बना भी सकता हूँ और जैसे आप कहेंगे वैसे ही बनेगा। चाहे आप कहीं भी बुला ले वहीं मैं पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को जिस तरह का मूर्ति चाहिए, जब तक हमारे समय लंबा समय तक हम जिएंगे तब तक हम आपको मूर्ति देते रहेंगे। आप जैसा चाहें ऐसे ही हमसे बोल सकते हैं। लोग जो है हमें ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि हम जब तक जिएंगे तब तक ये समाज के लिए और देव मूर्तियां हैं, ये सारे हमारे हाथ के हैं और आपको जिस तरह से चाहिए उसी तरह से आप हमसे ले सकते हैं। चाहे शंकर भगवान जी का हो, पार्वती